एटा को जगह है? एटा होची नर्क। नर्क हे मो से नर्क फर्क रही पारि मु केते कष्ट करके मु जागा बाड़ी किनी आम घरे मु नर्क रे आसिक रही तू मु जाऊछ कुआड़ जाऊछ एड्रो अरे जागा बाड़ी घर पे मु पांचटा मर्डर करची 5टा मर्डर लोक लगे कि जा साजिश करके 5टा मर्डर करची आ मु आसी नर्क रही ना ना मु जाऊची मु एठी रही परिबेनी अरे मु रही परिबेनी अरे एड्रो अरे जा कहूची रही परिबेनी कहूची सुना सुना जाई परिबेनी काई जे परिबेनी एबे देखो जाई कि देखौची अरे मो कथाटा देखो सुनो आगो जाओ 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 आपे आसीबो आपे आसी पुणी पहुंचे है कि इले बोलो मते खबर दे साइलेनी एबे मु कुआड़े जीवी कुआड़े धोला लुगा पेनी के एटा देखा जेमिति आसी लॉयर गोटे जाड़ा पछर कथा ए बो 5 मिनट वेट करी पाइलनी मैं कौन करी ए बाबा हाँ तलू कौन जापरिनी गोटे कभर भितर पशिकी देखे मो अवस्था केमी पोड़ा अरे बाप रे बाप मत कबर रे पूरी देल बाप रे मन निश्वास हो जाऊँगी ना 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 मोर से नर्क ही भल भाई किसी न कि खुलारे बुलुनी केते जल्दी पूरे देले मु जाउची जाउची मो सत्तरे भरी आइची सत्तरे भरी आइची मु गला बेले को मते कबर दे साइले कहउतले ना केते निष्ठुर एमानक पई एते कली एते कली मते गुटे घंटा रखी पाइले रे मते गला बेले को कबर दे दी जति कबर जानी केते कर चोरणी से जुगुर आसिक ये पहुंची जो नर्क अच्छा तू केना मु आउरे सिंग फिंग रखीचु रखिकी माँ आगर छिड़ा आइचु तू कौन यात्रा बा करू करू मरी ना कौन बा मते के चिन्नी ना मु होची चित्रगुप्त हैं तू चित्रगुप्त अच्छा चित्रगुप्त होदे एमिति यात्रा बाटे भला काई बा मेकअप नै छु सिंह दिराडा कौन अच्छा छाड़ जाऊ जो तू चित्रगुप्त टी मते नर्क दरकार नहीं मते स्वर्ग दरकार बंची अवस्था केते ठाकुर को डाकी ठाकुर को देखा देले मरला पर भी मोड़ी ठाकुर देखि पारिबे नहीं से बुढ़सा को इति आउथर कबर दे जल्दी है कि अनेलु मते जल्दी जल्दी स्वर्ग लेके जा न हले देखिबो तते मके जाଳି देबी हातरे बेचते पारिबा अच्छा मु तो मरी जाइची मो पार्टी रो निया भारिया कथा भावनी काकी बा मने मने पवन पुत्री तमे अच्छा अच्छा मो मल्ली काहे कि मोर टिके मन रे पडु नै ओ से कौन कहला मो पुअर मोर टिके लागी जाइथिल माडगोळ हला लागी जाइथिल मो चुटीटा को घुमेई की उडे साबळ आनी की फोपाड़ देला मुह माडी की मु तळे पइली
तले तो पहली मो दांत भांगीगला आउ कौन करी से आम गाँ सरपंच आसला समाधान करिया आम माँ पुओं कथा ता आगे मत भारी लाज लगे गोटे निज आत्मसम्मान को गोटे ठेस पहुंचला मुझे ना मुझे मुझे कौन कली स्टाइल मारिकी चलीगली झुलवा ये गोटे दौड़ी गली भाविली समस्ते अच्छा झुली पड़ी समस्त अटकईबे समस्त डरिक रे ला झुली पड़नी कहीं अच्छा पड़ा मो पुओ कौन से बुढ़ी मरु है यही मो कथा कौच मत कौन कर देख ना मो सौंदर्यता कथबार्ता आसले मत बाधिबनी मु मरबेनी कहूना मरबेनी गाँ सरपंच आगरे मो सौंदर्यता को नष्ट करदेले तुम विश्वास नहीं करतीस अरे मु चित्रगुप्त सबू जानी एई देख कान रे पेन खुसा है हाथ रे डायरी धरची सबू लेखी तुम केमिति मरीच कौन कर सबू लेखी आ कहबा दरकार नहीं मुई क्या करतीस मु स्टाइल मारिकी झुली पड़तीस दौड़ी लगे देखला बेलू कई नट अटकाइटिस हाँ टिके इंग्लिश बुझे चेष्टा करिबा मो टिके इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़थिली तो क्या करतीस इंग्लिश बुझी पड़छ तो नहीं तते आमे पठैथिलु दुनिया को जा कहला करना मैं इंग्लिश बुझी पड़छ ना अच्छा तुम ये स्वर्ग रे इंग्लिश मीडियम स्कूल अछि स्वर्ग रे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोजछु तो 14 वर्ष रे दिने पढ़िसिलो नाई मैं पचारुला देखो ना एडे अविवेकी लोक तुला पाइले नहीं नाकर काठी पुरे दीचती बहुत विवेकी लोकटा आसिक नर्क रे बसचे काठी पुरेलो किछि कथा नहीं हलो काठी पुरेले किछि कथा नहीं तो विश्वास करबनी हइडी चित्रगुप्त सबुर कथा सुनुछु तो विश्वास करबनी मु साड़ी कड़े मोर साड़ी साड़ी बोले 110 खंड ऊपर साड़ी अछि पाट साड़ी सब बुझला कौन पे गले निज पैसा मो किछि कने निज पैसा किछि कने मु मझे मझे कभी मो झियोटा कथा पर भारी मनरे पड़ुची ए हम कहि कि मो झियो घर को जीबी से दबो गल ताई 15 दिन 16 दिन रही के आसीबी से दबो साड़ी फोन जीबी कभी मो नणद कथा पर भारी मनरे पड़ुची नणद घर को जीबी नणद घर को गले से मिलियो साड़ी खाली पूरा चकचके साड़ी हला था पर थी कहबी बाप घर को जीबी बाप घर होते जीबी लो पप्पा बाप घर एकाथरे 4-5 खंड साड़ी उठे जीवन झाक तो तोर नांदुरा काम करी गला बुझिलु ते साड़ी मु केते प्लानिंग करी के साड़ी कली बचितला अवस्था देखु मरला बेले धळा साड़ी मते गलते देखे अतृप्त आत्मा देखुतले जब छोट होइतली सेते बेले समझ धळा साड़ी पिंधिबे ओ लय माने सेते पूरा देह को नै छथि देखु ना धळा साड़ी पिंधि छथि एते दामी दामी का साड़ी सब किनि के रखि दिले हमर ट्रंक रे मुंड खाइ देबो हे जमराज एको जल्दी या काम सारो नले मु सरदेवी एते रगेलानी अच्छा चित्रा भाई हे चित्रा भाई कौन चित्रगुप्त मते गोटे कथा कहला एठी भत्ता फत्ता मिलुची तो मुंड मिले काहे कि राउरा होछु चुप करी बसुनो आम जम महाराज आसला पर्यंत कहला करना भत्ता मिले ना भत्ता नुहे छत्ता मिलिबो छत्ता रही था रागु जो कौन बा अरे पचार देल ना अरे तो भत्ता ना मिलुची मते लेके छाड़ दे आ सब मजा करे मो सान बो केमती सान बो को से मो फेवरेट बो गवर्नमेंट चाकरी करछि मो सान बो गवर्नमेंट चाकरी ओ हाँ मास पड़ी मो हाथ में मिनिमम खर्च करने 25-26 हजार टका देती मोर से भारी प्रिय पापा सब कथा लुगापटा आदि कर काची दिए जान लुगापटा जूता पटा सफा कर देवी कहीं मास पड़े 26 हजार टका मो हाथ धर हाते 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 अच्छा तम मझिया बो मझिया बो को हाँ भल पाए
ଆମର ତିନି ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ବା ସୁନ୍ଦରୀଟା କରିବୁନି। ମୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ କରି ଏକୁଇ ବୋଇ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ସିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ କରୁଛି। ଦିଏ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଏ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ବଡ ବୋଉ କେମିତିଆ? ବଡ ବୋଉ କଥା ନା ଧରିବନି। ବଡ ବୋଉ ନା ଧରିବନି। ନା ଧରିବନି। ନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ନା ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ତାର। ବାପ ତାର ଗରିବ। ଆଲେ ବାର ହେଲେ ବି ତା ବାପ ପଠେଇ ପାରେନି। ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ରାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଖାଲି କହିବ ମା ଗୁଡ ଘଷିଦେବି। ସେ କହିବ ମା ତମ ଫେଭରେଟ ଖାଇବା ବନେଇଦେବି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଝୁଟି ପଡିଯିବି ଆସିକି କଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ଆସିକି ଗରମ ପାଣି କରିକି ମୋ ସେକ ଫେକ ଦେଇଦବ, ଏ କରିଦବ। ଏଗୁଡା କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଉର ଲକ୍ଷଣ? ଓ ନା ନା ନା, ଭଲ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଭରି ପୁରିକି ଅଛି। 12 ହବ ଘରକୁ ପଇସା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପ ଫୋନ କରି କହିବ 2000 ଟଙ୍କା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ଆଉ ଏତେ କଥା ତାକୁ ଶୁଣାଇଲେ ମିଛ ସତ କହିକି ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଇ ତାକୁ। ମତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗେ। ଆଉ ସାନଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଦଉଛି ଚୁପ୍, ତତେ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଭସ୍ମ କରିବାର ତ ପାୱାର ମୋ ହାତରେ ଯମରାଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତତେ ମୁଁ ଭୂତ ପେତ କରିଦେବି। କେତେ ରାଉ ହଉଛି କହିଲୁ? ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଆ କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦେଲି, ଖାଲି ମୁଁ କରିଦେଲି, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଭାରି ବୋରିଂ ହଉଛି। କଣ ମୁଁ ଏକା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପାପ କରିଛି? ମୁଁ ଏଇ ନର୍କରେ ଅଛି। ହଁ ତୁ ଯା। ଆଉ ମତେ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଡିପୋଜିଟ କର। ତତେ ନର୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ଫର୍କ ଥାନ୍ତା ତତେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ପଇସା ବାଲା ଦେଖି ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ଚୁପଚାପ ବସ। ଆରେ ହଁ ରେ ମୋ ମନେ ପଡା। এই ফোনটা নিয়ে এসেছি। ভাবিছি ସବୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିବି। କାଇଁ କଟ କରୁଥିବା ବୁଝିଲୁ? ଯୋଉଠି ଲୋକ ମାନେ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଧଳା କପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ, ରବର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଧଳା ଚୁଟି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ନୂଆ ଫୋନଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଦେଇଦେବେ। ଲୁଚେଇକି ମାନେ ତୁ ଦେଖ ତୁ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖା। ଏଟା ଯେମିତି ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖିବୁନି। ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ହେଲା। ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି ୟା କଥା ଶୁଣିକି। ନା ଇଏ ଆସୁଛି ନା ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁଛି। କହିଲୁ ସେ ବସରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଯା ଘରକୁ। ବସରେ ଫେରୁଥିଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା କହିଲା ଭଉଣୀ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ତମେ ମୋ ବ୍ୟାଗ କୁହ ନେଇଥିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଗ ଛାଡି ଦେଇକି ତମେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଅ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ପଳେଇଗଲା ଯୋଉଠୁ ଦେଖିଲି ସେ ବସରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା। ତା ବ୍ୟାଗରେ ତା ହାତ ପୁରେଇଲି, ଆଉ ପୁରେଇକି ଅଣ୍ଡାଳିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ବାହାରିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିତିସ୍। ଫୋନଟା ବାହାରିଲା ତ ପୁରେଇ ଦେଲି ଅଣ୍ଟିରେ ଆଉ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଟାକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଅଟର କାହିଁ ପୁରେଇ ଦେଲି କହିଲ? କାଳେ ଆସିକି କଣ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଅଣ୍ଡାଳିବ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଆସିକି ସେ ଖୋଜିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭଲ କଲେ ସବୁ ଖରାପ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏଇରকম ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲି। କାହିଁ କହିଲ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଶୁଣିଲିନି କି ଅନେଇଲି। ଆଉ ମଲା ବେଳେ ତ କଣ ମୁଁ କରିବି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମରିବି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବ୍ୟାଗଟା ତମ ପାଖରେ ରଖିଲ, ତାପରେ ତମେ ଚୋରି କଲ, ତାପରେ ତମେ ହାତ ପୁରେଇଲ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଆଉ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଲୋ କବର ଦେଲା ବେଳେ ଯଦି ତମର କବର ଦେବାକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତମେ ଏକାଥରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିକି ଆଇଲନି। ନା କବର ଦଉ କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲା ନା? ଏଇରকম ସବୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲାନି, ମୋ ସାଥିରେ ମରିବାକୁ ଦବନି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ଧୂପ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ବାସ୍ନା ଦିଆଗଲା। କବର ଭିତରେ ଅନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲି। ହଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। କି କଥା କହୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ବେହୋସ ହେବିନି? ଆଉ ଏଠି ପୁଣି କି କଥା କହୁଛି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲେଖିକି ରଖିଛି। ହଁ ସେଇ ବେକାରୀ କଥା କରୁଛ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲେଖିକି ରଖିଛି। କଣ କରିବି? ଏଠି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନ। ଆଉ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲେଖିକି ରଖିଛି। କିଛି ନହେଇକି ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହେ ଗାଳି ଦିଏ, ଖାଲି ଗାଳି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଓହୋ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଚୋର। ଏଇ କ୍ଷଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଥା ଅଛି, ତାପରେ ଅଭିଶାପ ଦବ। କଣ କଥା ଏଟା କି ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବି ତ ଆର ଜନ୍ମକୁ?
ଶୁଣ ନା ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦବ ତାହେଲେ ମତେ ପୁଅ ଛୁଆ କରିକି ଜନ୍ମ ଦବ। ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ ଡ୍ରିମ୍ ଅତିଶ। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଦିସ୍। ଡ୍ରିମ୍ଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୁସୁ ଲାଗିଲେ ପୁଅ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଆମର ସେଇଟା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। फालतू କଥା पुणी मत कहला ने ने तते मोर धैर्य नहीं तते से जम्मू आसिक तते शास्ति देबा तू वर्षे पर्यंत सेमती भूत होगी रह पेट होगी रह बुश हेलो ये कल हाड़ा माउस सब कुआडे गला उषा ए बा